살아계신 하나님, Dios viviente, 또한 이 역사를 주관하시는 하나님, también gobernador de la historia de la humanidad. 우리가 하나님을 알 수 있는 시간을 허락해 주심을 감사합니다. Te damos gracias por permitirnos esta hora que podamos conocerte. 우리가 이 성경을 통해 하나님을 바르게 알 수 있습니다. Nosotros por medio de la Biblia podemos entender y conocerte correctamente. 우리의 감정이 아니라 이 성경을 통해 확실히 알 수 있도록 도와주시옵소서. Entonces nosotros no con nuestros sentimientos, sino con la sabiduría de la Biblia queremos tener la certeza. 또한 하나님이 우리에게 주시고자 하는 구원을 우리가 알길 원합니다. También nosotros queremos queremos conocer la salvación que tú quieres darnos. 오늘 이 시간이 더욱 하나님을 알 수 있는 시간이 되게 해주시옵소서. En esta hora queremos conocerte más. 우리 각자의 마음을 하나님께서 더욱 인도해 주시옵소서. También guíanos en nuestro corazón. 모든 것을 하나님께 의지합니다. Nosotros encomendamos todas las cosas en tu mano. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. En nombre de Jesús hemos orado. Amén. 마태복음 27장 찾겠습니다. Vamos a buscar San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27, 22절부터 desde el versículo 22 desde el versículo 22 24절까지 hasta 24, 25절까지입니다. hasta 25, 22절부터 25절까지 desde versículo 22 a 25. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 어제 우리가 이스라엘에 대해서 배웠습니다. Ayer nosotros hemos aprendido sobre la historia de Israel. 이스라엘이 하나님과의 언약을 맺었다고 했습니다. Ayer yo prediqué, el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios. 이와 같은 언약이었습니다. Sí, ellos tenían un pacto con Dios. 그들의 역사는 불행하게도 불순종하는 역사였습니다. Pero por desgracia, el pueblo de Israel desobedeció a la palabra de Dios. 결국은 하나님을 떠났기 때문에 나라가 둘로 쪼개졌었고 Al final ellos dieron la espada a Dios, por eso su país se dividió en dos. 그리고 이 나라는 망했습니다. Al final los dos reinos 그리고 destruidos y después, 그리고 자신들을 구원하러 오신 그리스도가 왔지만 entonces al final Jesucristo para salvarles, Él vino a este mundo, 하지만 그 그리스도 또한 배척했습니다. pero el pueblo de Israel otra vez rechazaba a Cristo. 방금 읽은 내용이 그 내용이죠. Aquí sale esta historia, ¿no? Lo hemos leído este versículos. 바로 빌라도는 예수님이 죄 없음을 계속해서 강조했습니다. Poncio Pilato sigue hablando que este Cristo no tenía ningún pecado, 그런데 계속 죽여달라고 하는 거예요. pero el pueblo de Israel insistía en crucificarlo. 결국은 빌라도가 손을 씻었습니다. Al final Poncio Pilato se lavó las manos. 자신은 이 핏값을 받지 않겠다. Él ha dicho que yo no asumiré el precio de esta sangre, la sangre de este hombre. 손을 씻었습니다. Entonces se lavó las manos. 그 핏값을 너희가 받아라. Entonces su sangre sea a vosotros, a vosotros. 이스라엘 사람들은 말하기를 En- 우리와 우리 자손들이 그 핏값을 받겠다. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 그들은 그 말이 얼마나 무서운 말인지 몰랐습니다. En aquel momento ellos no sabían qué palabra espantosa ellos respondían. 그들은 하나님의 말씀을 배척했습니다. Ellos rechazaron la palabra de Dios. 그리스도를 배척했습니다. Además ellos desecharon
a Jesucristo. 결국은 그 불순종의 결과를 받게 됩니다. Entonces les venía la consecuencia de desobediencia. 하나님께 불순종했을 때 반드시 저주가 있습니다. Cuando desobedecen a Dios, les venía la maldición sin falta. 이제 예수님은 죽으러 가십니다. Entonces Jesucristo morirá. En aquel momento Jesucristo ya está a punto de morir. 그때 예수님은 이스라엘 백성들에게 어떤 일이 있을지 이미 아셨습니다. Pero Jesucristo ya sabía que qué pasaría al pueblo de Israel. 누가복음 23장 보겠습니다. Vamos a buscar San Lucas capítulo 24 a 23. San Lucas capítulo 23. 몇 자리죠? 26절입니다. Versículo 26. San Lucas capítulo 23, capítulo 23, versículo 26. 26절, 27절 같이 읽겠습니다. Versículo 26 a 27 leamos juntos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. 예수님이 죽으러 가실 때 많은 사람들이 예수님을 위해서 울었습니다. Cuando Jesús estaba en el momento de crucificar, mucha gente lloraba. 그런데 예수님이 그 모습을 보고 한마디 하셨습니다. Pero viendo ellos, Jesús dijo, 28절입니다. versículo 28, 같이 읽겠습니다. versículo 28 leamos juntos. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. 예수님 자신을 위해서 울지 말래요. Jesús dijo que no llora por mí, 바로 너희를 위해서 울어라. por vosotros llora. 왜 그렇게 말해요? ¿Por qué Jesús mandó así? Dijo así. 이스라엘 민족에게 있을 저주를 예수님은 아신 겁니다. Ya que Jesús ya sabía la maldición que vendrá al pueblo de Israel. 구체적으로 말씀하십니다. Entonces él explica detalladamente qué maldición vendrá. 29절 제가 읽겠습니다. Versículo 29 yo leo, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. 큰 환란이 있을 거기 때문에 Ya que vendrá una tribulación tan grande, 너희는 너희 자신을 위해서 울으라고 한 거예요. por eso Jesús dijo, llora por vosotros mismas. 성경에는 이스라엘이 망하게 될 것이 예언되어 있었습니다. La Biblia ya profetizaba que el pueblo de Israel perecerá. 한번 찾아볼까요? Vamos a buscar 신명기입니다. Deuteronomio, 신명기 28장 Deuteronomio capítulo 28, 53절입니다. versículo 53. Deuteronomio capítulo 28, versículo 53. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. 57절도 읽겠습니다. Versículo 57, también leamos juntos. Al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. 63절도 보겠습니다. También versículo 63, leamos juntos. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. 24절도 읽겠습니다. 64절. Versículo 64, también leamos juntos. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. 이 말씀은 이스라엘이 생기기 전에 하나님이 말씀하신 겁니다. Dios profetizó antes de
formar una nación de Israel. 너희들이 가나안 땅이라는 곳에 들어가서 나라가 생길 거라고 말했습니다. Dios profetizó que vosotros llegará a la tierra de Canaán y tendrá un país, un reino. 근데 거기서 너희가 나에게 불순종해서 저주받을 거다 말씀하신 겁니다. Pero Dios profetizó que en esta tierra de Canaán vosotros me desobedecerá. 이와 같은 일이 있을 거라고 말한 거예요. Entonces os pasará esto. 너희가 너희의 자식을 먹을 거고 Vosotros comeréis vuestros hijos. 너희가 그 땅에서 뽑힐 거다. Entonces vosotros también seréis arrancados de vuestra tierra. 이것이 너희가 나에게 불순종할 때 얻는 결과다. Es la consecuencia de desobediencia a Dios, contra Dios. 이미 성경엔 그 내용이 예언되어 있었어요. Ya la Biblia profetizaba la consecuencia de desobediencia. 아주 구체적이었습니다. Muy detalladamente salía. 근데 정말 이대로 이루어집니다. Si tal como está escrito en la Biblia se cumplió, 예수님을 배척한 결과 그들은 모두가 저주를 받게 됩니다. si por desobedecer a Dios ellos recibieron maldición de Dios. 몇 년이 지난 이후에 Pasando unos años, 예루살렘이 멸망하게 됩니다. además la ciudad de Jerusalén también se destruyó, 로마에서 예루살렘을 점령합니다. ya que el imperio romano también conquistaba la ciudad de Jerusalén. 그 당시에 예루살렘에 110만 명이 살았습니다. En aquel momento en Jerusalén vivía casi 1 millón de habitantes. 그런데 그때 로마가 들어와서 100만 명을 그 자리에서 죽입니다. En aquel momento el soldado de los romanos mataron a 1 millón de los judíos, 1 millón de los judíos. 그 일이 역사적으로 있는 일인데요. Es un hecho histórico. 그때 점령했던 방법이 성을 둘러싸는 거였어요. En aquel momento los soldados romanos asediaron la ciudad de Jerusalén. 5개월 동안 성을 둘러쌌습니다. Durante 5 meses ellos asediaron la ciudad de Jerusalén. 결국은 굶겨 죽은 거예요. Entonces el pueblo de Israel murió de hambre. 그때 역사를 보면 먹을 게 없어서 자기의 자식을 먹었습니다. Cuando leemos el relato histórico, entonces en aquel momento los judíos comieron sus hijos. 너무 불행한 일이 정말 일어났던 거예요. Entonces en esta ciudad de Jerusalén ocurría algunas cosas miserables. 예수님을 죽였던 그 사람들이 다 그때 죽었습니다. Los que mataron a Jesucristo en aquel momento, ellos también fueron matados. 그리고 자신들이 살던 땅에서조차 내어 쫓겼어요. Además ellos fueron también esparcidos de su tierra. 로마 사람들은 그 예루살렘을 점령한 이후에 이스라엘 사람들을 전 세계로 흩어버렸습니다. Después de conquistar esta ciudad, los romanos esparció al pueblo de Israel por toda la tierra. 그게 실제 역사입니다. Es un hecho histórico, es un hecho real. 성경 곳곳에 그런 내용이 나와 있습니다. Ya en la Biblia ya mucha parte profetizaba esta historia. 예수님이 오기 전부터 예언돼 있던 내용입니다. Antes de venir Jesucristo ya en la Biblia ya profetizaba que ocurrirá después. 화면 볼까요? Vamos a ver la pantalla. 레위기 말씀입니다. Es la palabra del Levítico. 같이 읽어보겠습니다. Leamos juntos. Si aún con esto no me oyeréis, sino que procediereis conmigo en oposición, no procederé en contra de vosotros con ira y aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. 아주 평범하지 않은 내용이 예언돼 있었어요. Aquí sale una profecía normal, ¿no? Espantosa. 그런데 유대인들에게 이 일이 정말 일어났습니다. Pero sinceramente al pueblo de Israel venía esta historia, ocurría esto. 같이 읽어보겠습니다. Este versículo también leamos juntos. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. 성경의 예언대로 그대로 이루어집니다. Tal como está escrito en la Biblia, se cumplió todas las profecías de la Biblia. 이스라엘 땅이 이곳에 있습니다. La tierra de Israel está aquí, 그런데 이때 로마가 전 세계를 흩어져 버렸습니다. pero en aquel momento el imperio romano conquistaba esta tierra, entonces esparció el pueblo de Israel por toda la tierra. 그걸 디아스포라라고 합니다. Este acontecimiento se llama diáspora. 그때 이스라엘 사람들은 더 이상 자기들의 땅에 살 수 없었어요. Desde aquel momento los judíos ya no podían vivir en su tierra propia. 그리고 흩어진 곳곳마다 편안히 살 수가 없었습니다. Entonces, ¿dónde están ellos? No podían tener la paz. 가는 곳마다 칼이 따른다고 돼 있었죠? Ya que en la Biblia que desenvainaré espada en pos de vosotros. 그와 같이 됩니다.
Sí, entonces tal como está escrito en la Biblia, ocurría a ellos. 이거는 예루살렘이 망한 이후에 이스라엘에게 있었던 큰 환란을 기록해 놓은 겁니다. Eso después de la diáspora les ocurrió estos acontecimientos tan trágicos. 몇 개 중요한 것만 적어 놓은 것뿐입니다. Solo he escrito algunos acontecimientos tan grandes, 수많은 학살이 있었던 거예요. pero había muchas masacres, matanzas. 문마다 칼이 따랐습니다. Todos los rincones que ellos, donde ellos iban tenían también matanzas. 특히 우리는 2차 세계대전 때 유대인의 학살을 알고 있습니다. Además nosotros sabemos la historia de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Segunda Guerra Mundial. 정말 큰 학살이 있었던 거예요. En aquel momento también había un gran masacre. 그때 특별한 이유가 없었습니다. Pero en aquel momento la matanza no tenía alguna razón justa, ¿no? Especial. 그냥 유대인이란 이유로 죽었던 거예요. Por ser solo judíos, ellos fueron matados en la Segunda Guerra Mundial. 그때 당시 그들의 인구의 60%가 죽었어요. En aquel momento casi 60% de los judíos fueron matados. 하나님의 말씀대로 된 거예요. Se cumplieron tal como está escrito en la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. 그리스도를 배척한 결과였습니다. Es el estado de rechazar a Jesucristo. 그리고 그들의 땅이 황폐해진다고 했습니다. También la Biblia profetizaba que la tierra será asolada. 이게 이스라엘 땅의 모습입니다. Esto antes era la tierra de Israel. 같이 한번 읽어볼까요? Ese versículo también leamos juntos. Y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. 하나님의 말씀대로 되었습니다. Cumplió tal como dijo Dios. 그렇다면 이런 우리가 의문이 생깁니다. Entonces nosotros tendremos alguna duda, ¿no? 한번 찾아가 볼까요? Vamos a buscar 신명 29장 Deuteronomio capítulo 29, 24절입니다. versículo 24. 같이 읽겠습니다. Versículo 24 leamos juntos. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? 이방 사람들도 Los gentiles también 이스라엘 사람들이 하나님을 믿는 걸 압니다. saben que el pueblo de Israel cree en Dios, ¿no? 그런데 그들에게 왜 이러한 환란이 있는지를 모르는 거예요. Pero los gentiles no saben por qué los judíos tienen tribulación tan trágica. 그래서 이렇게 질문을 하는 겁니다. Por eso los gentiles preguntan así 그 뒤에 답이 있습니다. y después los versículos detrás salen la respuesta. 25절, 26절입니다. Versículo 25 a 26, 같이 읽겠습니다. leamos juntos, y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa que les habían dado. 그들에게는 하나님과 맺은 언약이 있었던 거예요. El pueblo de Israel tenía pacto que hizo con Dios, 그 언약을 어겼습니다. pero ellos infringían. 그리고 예수님을 죽이면서도 그 핏값을 자기들이 받겠다고 한 거예요. Además, matando a Jesucristo, ellos respondían que su sangre sea sobre nosotros. Ellos respondían así. 그들은 분명히 말했습니다. Ellos dijeron, el pueblo de Israel, 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌리시어다. su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 예수님을 죽였던 사람들 그때 다 죽었죠. Entonces, en diáspora, los que mataron a Jesucristo también fueron matados todos, ¿no? 그리고 그들의 후손 También sus hijos, sus descendientes, 약 2000년 동안 환란을 당했습니다. durante casi 2000 años, ellos también tenían tribulación. 하나님의 말씀을 어긴 결과였습니다. Es por rechazar también, no cumplir la palabra de Dios. 성경에 그 모든 게 기록되어 있었어요. Ya que la Biblia ya profetizaba todas las cosas. 그것은 우리에게도 교훈을 줍니다. Entonces este acontecimiento nos da lección. 같이 한번 읽어볼까요? Esto vamos a leer juntos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 그들이 당한 일은 우리에게도 본이 됩니다. Sus cosas, su historia para nosotros es un ejemplo. 그리고 우리도 주의하라는 거예요. También tenemos que tener cuidado. 신명 28장 45절입니다. Deuteronomio capítulo 28, versículo 45절. 45, capítulo 28, versículo 45. 45절, 46절 같이 읽겠습니다. 45 a 46, leamos juntos. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios,
para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. 유대인의 역사는 우리에게도 하나의 신호가 됩니다. Entonces la historia de Israel nosotros también da un ejemplo. 하나의 아주 놀라운 일인 거예요. También es una cosa muy maravillosa, ¿no? Esta historia. 하나님을 거부했을 때의 결과구나. Es el estado de desobediencia a Dios, hacia 그들이 Dios. 죄를 범한 결과고 Es el estado de cometer pecado contra Dios. 우리에게도 그거를 경고하시는 겁니다. También nos advierte, ¿no? 성경이 말하고 있습니다. Ya que la Biblia nos dice. 로마서도 볼까요? Vamos a también buscar Romanos, 11장입니다. capítulo 11. 이스라엘은 하나의 본보기일 뿐입니다. Israel para nosotros un ejemplo. 하나님은 이스라엘을 선택해서 Dios eligió al pueblo de Israel. 전 세계 사람들에게 하나의 본을 보여주신 거예요. Entonces a todo el mundo Él muestra un ejemplo. 하나님이 이스라엘 편인 게 아닙니다. Entonces como que Dios siempre está al lado de Israel, siempre está aparte de ellos. 누군가를 오해해요. Pero algunos se malentiende esto. 하나님은 이스라엘 편이구나. Dios siempre está con Israel, 그게 아닙니다. pero no esto. 이스라엘을 선택했을 뿐입니다. Solo escogió al pueblo de Israel 전 세계 하나의 본보기로 para mostrar un ejemplo a todo el mundo, 하나님이 살아있다는 걸 보여줍니다. para mostrar que Dios es viviente y 하나의 우리에게 본보기와 경고가 되신 겁니다. entonces el pueblo de Israel es un ejemplo también, una advertencia para nosotros. 11장 13절입니다. El capítulo 11, versículo 23. 내가 이방인인 너희에게 말한다. 23절 아니었어요? 13절. Versículo 13, perdona. Capítulo 11, versículo 13. 내가 이방인인 너희에게 말한다. A vosotros hablo los gentiles. 바로 이방인이 들으라는 거죠. Esto significa que los gentiles tienen que escuchar, ¿no? 유대인을 제외한 모든 사람을 성경은 이방인이라고 말합니다. Fuera del pueblo de Israel, todo el mundo se llama los gentiles en la Biblia. 바로 우리들아 들으라는 겁니다. Entonces nosotros tenemos que escuchar. 한번 보십시오. 어떤 말인지. Y vamos a ver cómo habla. 21절입니다. Versículo 21. 같이 읽겠습니다. Versículo 21 leamos juntos. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 여기서 말하는 원가지는 바로 유대인들을 말합니다. Aquí las ramas naturales se refieren al pueblo de Israel. 하나님은 유대인들이 잘못했을 때도 용서하지 않았습니다. Cuando el pueblo de Israel desobedecía a Dios, entonces Dios no perdonó a ellos. 하나님의 기준이 있었어요. Ya que Dios tiene su criterio. 그들이 그 기준을 넘었을 때는 하나님이 벌을 내신 겁니다. Cuando el pueblo de Israel pasaba de este criterio, entonces Dios castigó al pueblo de Israel. 하나님이 유대인들도 용서하지 않았다면 너희는 어떻게 했냐? Entonces Dios no perdonó al pueblo de Israel. Entonces vosotros los gentiles, entonces ¿qué os pasará? 너희들도 당연한 결과다. Entonces también vosotros vendrá esta maldición, este estado. 22절도 같이 읽겠습니다. Versículo 22, también leamos juntos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. 하나님에게는 두 가지의 특성이 있어요. Dios tiene sus dos caracteres. 하나는 인자이고 Una es su misericordia, 어미입니다. dos es severidad. 여기 있는 단어로도 Aquí 어미입니다. aquí la bondad y la severidad, dos caracteres Dios tienen. 다른 말로 표현하자면 사랑과 공의라고 할 수 있어요. Con otra palabra podemos decir el amor y la justicia. 물론 하나님은 사람을 사랑하십니다. Por supuesto Dios ama a los hombres, a las personas, 하지만 하나님은 빛이셔요. pero Dios es luz. 죄에 대해서는 용서할 수가 없습니다. Entonces Él no puede perdonar los pecados sobre este pecado. 반드시 벌을 내리십니다. Dios tiene que castigar sobre este pecado. 하나님의 사랑은 하나님을 알고 하나님께 순종하는 사람에게 있는 거예요. Dios puede dar su amor a los que obedecen y escuchan la palabra de Dios. 그렇지 않다면 하나님의 어미가 있을 뿐입니다. Sino los gentiles, los hombres siempre tendrán la severidad de Dios. 이스라엘이 하나의 본보기가 된 거예요. Entonces el pueblo de Israel para nosotros es un ejemplo. 여기도 한번 볼까요? Este versículo también 같이 읽어보겠습니다. leamos juntos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? 여기 말한 푸른 나무가 무엇입니까? Entonces aquí el árbol verde, ¿a qué se refiere? 푸른 나무는 이스라엘을 말해요.
El árbol verde se refiere al pueblo de Israel, 네, 유대인들입니다. a los judíos. 하지만 마른 나무는 이방인들입니다. Pero el árbol seco se refiere a los gentiles. 푸른 나무도 하나님이 진노를 내리실 때는 불탑니다. Cuando el árbol verde, Dios también descende su ira, entonces el árbol verde también se quema, se arde. 이방인은 마른 나무와 같아요. Entonces los gentiles son como un árbol seco. 이방인이 하나님을 거부했을 때는 더 큰 불이 있을 거라는 거예요. Cuando rechazan los gentiles a Dios, entonces tendrán más grandes tribulaciones. 그래서 우리에게도 경고하시는 거예요. Por eso también la Biblia nos advierte, 이스라엘의 역사를 통해 우리를 가르치시는 거예요. también por medio de la historia de Israel nos enseña. 우리는 역사를 통해 하나님은 반드시 죄에 대해서 심판한다는 걸 배웠습니다. Ayer a través de la historia hemos aprendido que Dios juzga a los pecadores. 대충 살짝 때리고 마는 게 아니에요. No significa solo a la ligera castiga. 철저하게 심판하십니다. Él plenamente y totalmente Él castiga. 그런데 성경에는 이스라엘이 회복할 거라는 것도 기록되어 있습니다. También, al contrario, la Biblia profetiza la restauración de Israel. 분명히 하나님을 거부했을 때 망하게 되지만 Al rechazar a Dios, ellos perecieron. 하나님은 다시 그들을 일으킨다고 성경에 예언해 Pero 놓으셨어요. la Biblia también profetizaba que Dios también restaurará al pueblo de Israel. 한번 제가 그림 그려볼까요? Entonces ahora yo un poco dibujo. 이 하나의 역사입니다. Eso es un gráfico de la historia. 우리가 역사의 연도를 나눌 때 두 가지를 표현합니다. Cuando nosotros dividimos las etapas, nosotros utilizamos una cosa. 예수님이 오기 전을 AC라고 Entonces, antes de venir Jesucristo se llama AC, ¿no? 그리고 이때를 예수님 오신 이유라고 말합니다. Esta etapa en nuestra época también se llama después de Cristo. 맞죠? ¿Sí o no? 예수님이 역사의 기준인 거예요. Entonces, Jesucristo es el criterio de la historia, de las etapas. 이스라엘이 나라가 없어진 게 언제입니까? Entonces, ¿cuándo pereció el reino de Israel? 약 기원전 600년입니다. 600 años antes de Cristo, 마소메였습니다. más o menos. 그리고 예루살렘이 망한 게 70년입니다. Entonces, en el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén se destruyó totalmente. 사실 이스라엘이 있다가 둘로 쪼개지고 바벨론에 의해서 망했던 거예요. Entonces, primero el reino de Israel fue dividido en dos y después por el imperio babilónico fue caído. 먼저는 바벨론에 의해서 그들이 지배를 받았습니다. Primero ellos estaban en dominio del imperio babilónico. 그리고 페르시아에 의해서 지배를 받았습니다. También después estaba en el dominio del imperio Persia. 그리고 그리스의 지배를 받았죠. También después el imperio griego. 그리고 로마의 지배를 받았습니다. También después ellos estaban en dominio del imperio romano. 이거 어제 저희가 배웠던 내용이에요. Ayer hemos aprendido sobre esto. 로마의 지배를 받을 때 그리스도가 오셨었죠. Cuando ellos estaban en dominio del imperio romano, Jesucristo vino a este mundo. 근데 이 당시까지 이스라엘의 나라는 사라진 거예요. Pero ya 600 años antes de Cristo, ya el reino de Israel desapareció en la historia. 이때 나라가 사라졌습니다. En aquel momento ya desapareció su reino propio. 이때부터 이스라엘의 이름이 전 세계에 없어졌어요. Ya desde este momento ya no tenía el nombre en la historia, su nombre. 나라를 잃었습니다. Ellos perdió su país. 근데 이 70년에 어떤 일이 있었냐? Entonces en el año 70 después de Cristo, ¿qué pasó a ellos? 그들이 살던 이스라엘에서 내쫓겼습니다. Desde su propia tierra, ellos fueron esparcidos 전 세계에 흩어진 거예요. por todo el mundo. 자기들의 땅에서조차 살지를 못했어요. Ya no podían vivir en su tierra. 그리고 가는 곳곳마다 칼이 따랐습니다. Entonces, ¿dónde estaban ellos? Sí, ellos tenían tribulaciones. 근데 지금 시대는 이스라엘이 있잖아요. Pero hoy en día existe el Estado de Israel, ¿no? 이스라엘이 사라졌다가 생긴 겁니다. El reino, el país de Israel desapareció y después se apareció otra vez.
우리는 지금 몇 년에 살고 있죠? Ahora nosotros, ¿en qué año nosotros ahora estamos viviendo? ¿En cuál año? 2017년입니다. 2017. 이스라엘은 1948년에 생겼습니다. Entonces el Estado de Israel estableció el año 1948. 이때 독립을 다시 했어요. En aquel momento ellos se independizaron. 사실 그들이 나라를 이룬 건 이렇게 긴 시간입니다. Durante mucho tiempo, durante muchos años, ellos perdieron su país. 하나님께 불순종한 결과였어요. Es el estado de desobediencia a Dios. 지금은 이스라엘이 존재합니다. Pero hoy en día en la actualidad existe el Estado de Israel. 사라졌던 나라가 생긴 거예요. Entonces un país que desapareció en la historia ya se aparece otra vez. 우리는 2017년에 살고 있기 때문에 이 모든 것을 볼 수 있습니다. Ahora nosotros vivimos en el año 2017, por eso nosotros podemos estudiar esta historia. 하지만 약 70년 전에는 이스라엘이 없었어요. Pero hace 60 años no existía el país, se llama Israel. 우리가 그때 이 성경을 봤다면 이해하지 못했을 겁니다. Si hace 70 años si nosotros estudiamos la Biblia no podíamos entender algunas partes de la Biblia. 이스라엘이 뭔가 했을까? Entonces nos preguntamos, ¿dónde está el Estado de Israel? 이스라엘은 사라졌다가 생겼습니다. Entonces el país, Israel, antes desapareció y otra vez se apareció. 한번 찾아볼까요? Vamos a buscar 신명기입니다. Deuteronomio, 30절입니다. 몇 장이야? 30장입니다. Capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. 먼저 화면 한번 볼까요? Primero vamos a ver la pantalla. 신명기 4장인데요. Deuteronomio capítulo 4. En la pantalla sale Deuteronomio capítulo 4. 같이 한번 읽어볼까요? Ese versículo leamos juntos. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volviere a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. 이스라엘이 철저하게 망할 거지만 다시 회복될 거라고 말하신 겁니다. Entonces aquí profetizo que el pueblo de Israel perecerá plenamente, pero otra vez se restaurará. 신명기 30장 찾으셨습니까? ¿Ya tenéis ese Deuteronomio capítulo 30? 3절입니다. Versículo 3. 같이 읽겠습니다. Versículo 3 leamos juntos. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. 다시 모으고 회복하실 거라는 거예요. Aquí Dios junta a los pueblos de Israel, también restaurará su pueblo. 4절 5절 같이 읽겠습니다. Versículo 4 a 5, leamos juntos. Aun cuando tus desterrados estuvieron en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. 이 신명기는 이때 기록이 되었습니다. El libro de Deuteronomio fue escrito en el año 1500 años antes de Cristo. 모세에 의해서 기록된 겁니다. Moisés escribió este libro. 이스라엘이 망하기 전에 이것을 본 거예요. Antes de perecer, el país de Israel ya profetizó esta historia. 하지만 이스라엘이 하나님 불순종함으로 망할 걸 예언했고 Profetizó que el pueblo de Israel destruirá por desobediencia a Dios. 다시 나중에 회복할 것까지 이때 보여주신 겁니다. Además, él profetizaba que otra vez el pueblo de Israel se restaurará. 성경은 다 예언을 해놓은 거예요. Ya en la Biblia de antemano profetizaba que pasará en el pueblo de Israel. 우리 시대는 그걸 정확히 보고 있는 거예요. Hoy en día nosotros podemos ver ciertamente, ¿no? 그리고 에스겔 37장 찾겠습니다. Entonces vamos a buscar Ezequiel capítulo 37. 에스겔은 기원전 600년에 기록된 성경입니다. El libro de Ezequiel fue escrito en 600 años antes de Cristo. Ezequiel capítulo 37. 에스겔
Capítulo 37, 선지자의 이름입니다. el nombre del profeta, 에스기엘, C, ella, 에세, también Q, U, 지, 그 I가 빠졌어. 네, Ezequiel, 네. 에스겔은 기원전 600년 전 사람입니다. Ezequiel vivía casi en 60 años antes de Cristo. 이스라엘이 망하기 직전 사람이에요. Él vivía en el momento de perecer el reino de Israel. 이스라엘이 망할 것을 예언했던 사람입니다. Él profetizaba que el reino de Israel se caerá. 이 사람도 이스라엘이 망할 거고 후에 회복할 것까지 보게 되었습니다. Ese profeta también profetizaba que el reino de Israel se caerá, también se restaurará otra vez. 성경 곳곳에 이렇게 예언되어 있습니다. Un montón de veces en la Biblia profetiza de esta manera. 37장 1절입니다. Capítulo 37, versículo 1, 같이 읽겠습니다. leamos juntos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 하나님이 에스겔을 한 곳에 데려갔습니다. Dios guió a profeta Ezequiel a un lugar, 마른 뼈가 가득했어요. este lugar donde llena de huesos. 그리고 이 하나님이 물으십니다. Entonces Dios le preguntó, 3절입니다. versículo 3, 같이 읽겠습니다. versículo 3 leamos juntos, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. 이 뼈들이 살겠느냐? ¿Vivirán estos huesos? 에스겔은 하나님을 믿는 사람이었습니다. Ezequiel, profeta Ezequiel creía en Dios. 당연히 하나님께 달려 있다라고 말을 한 거예요. Entonces él dijo, él respondió, tú lo sabes. 하나님이 말씀하십니다. Entonces Dios le respondió. 4절 Capítulo 4, 같이 읽겠습니다. vamos a leer juntos. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. 네가 나를 대신해서 명령해봐라. Entonces Dios mandó que, entonces en vez de mí tú habla. 살아나라고 명령합니다. Entonces Ezequiel mandó revivificar a estos huesos. 어떻게 됐을까요? Entonces, ¿qué pasó después? 뼈들이 다 살아나기 시작했어요. Entonces los huesos empezaban a revivificar. 5절 6절입니다. Versículos 5 a 6, 다시 7절 8절입니다. versículos 7 a 8. 같이 읽겠습니다. 7 a 8 leamos juntos. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. 10절도 같이 읽겠습니다. Versículo 10 leamos juntos, y profetice como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron, estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. 하나님이 명령하자 뼈들이 살아났습니다. Al mandar Dios esto, entonces los huesos empezaban a revivificar y se juntaron. 큰 군대가 된 거예요. Entonces ellos se formaron un ejército muy grande. 이걸 왜 보여줬을까요? Entonces, ¿por qué le mostró esta visión? 성경은 정확하게 말하고 있습니다. La Biblia nos enseña ciertamente. 11절입니다. Versículo 11, 같이 읽겠습니다. leamos juntos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. 이 뼈는 바로 이스라엘이었습니다. Los huesos se refieren al pueblo de Israel. 이스라엘이 망할 거다. Israel perecerá, 하지만 훗날 다시 회복하는 날이 있을 거야. pero más adelante, algún día en el futuro, ellos se restaurará. 하나님이 그걸 예언하신 거예요. Ya Dios profetizó en la Biblia. 그때 사람들이 보고 하나님을 믿으라는 겁니다. Entonces, 하나님을 믿으라고 이렇게 되는 걸 보고 si 하나님. mirando cómo pasa en la historia de Israel, entonces podemos creer esto, ¿no? 14절도 읽겠습니다. Versículo 14 leamos juntos. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. 나 여호와가 이 일을 말하였고 어딨죠? Yo Jehová hablé.
그리고 이루었다. y lo hice. 이 일은 하나님이 하셨다라는 걸 알아라는 거예요. Entonces tenemos que saber que esa cosa Dios hizo. 하나님이 살아계신다라는 증거입니다. Es una prueba que Dios es viviente y existe. 여기 보면 이스라엘이 망한 지 몇 년이 지났습니까? Entonces, ¿cuántos años pasaron después de perecer el reino de Israel? Después de perdición de Israel. 나라가 사라진 건 약 2600년 전입니다. Entonces, casi hace 2600 años pereció su reino. 2000년이 넘는 시간 동안 나라가 없었어요. Más de 2000 años, ellos no tenían su país propio. 그런데 갑자기 나라가 생깁니다. Pero de repente ellos tienen su país. 이거는 기적입니다. Es un milagro. 역사적으로 사라진 나라가 다시 생긴 것은 없는 거예요. En la historia no hay como esta cosa que un país desapareció y se aparece. 2000년이 지난 시간 동안 사라졌다가 다시 생긴 역사는 없습니다. Además, ellos no tenían su país durante 2000 años, más de 2000 años, y ellos tienen otra vez su país propio. No hay este caso en la historia. 이스라엘의 역사는 평범한 역사가 아닙니다. Entonces, la historia de Israel no es algo normal. 여기 한번 보시면요. Aquí en la pantalla, 1948년 5월 14일에 이스라엘 독립했습니다. el día 14 de mayo de 1948, ellos independizó su país, 지금부터 약 70년 전이에요. casi hace 70 años. 역사에서 완전히 사라졌던 이스라엘이 다시 생긴 겁니다. Sí, el país que desapareció y pereció en la historia, eso tenían otra vez, se estableció su país. 그들이 땅에서 쫓겨난 이후에 이 땅은 다른 나라 사람들이 살고 있었습니다. Después de ser expulsados de su tierra, en su país, en su tierra vivieron otros pueblos, 그 사람들이 팔레스타인인들이에요. se llaman palestinos. 근데 갑자기 독립을 선언한 겁니다. Pero en esta tierra, el pueblo de los judíos declaró su independencia. 그러니까 지금도 분쟁을 하는 거잖아요. Por eso todavía ellos tienen conflictos, ¿no?, entre palestinos y los judíos. 팔레스타인 사람들은 억울한 겁니다. Entonces los palestinos son víctimas. 내가 살고 있었는데 Si ellos vivían en esta tierra 2000년 동안이나 durante 2000 años, 근데 갑자기 그들이 와서 자기 땅이라고 하는 거예요. pero los judíos de repente venían, entonces ellos declararon la independencia. 이스라엘이 어떻게 주장합니까? Entonces, ¿cómo ellos declaran los judíos? 이건 하나님이 우리에게 주신 땅이다. A esta tierra que Dios nos dio. 오직 그 하나 이유입니다. Solo con esta razón, el pueblo de Israel, los judíos declararon la independencia. 팔레스타인 민족은 억울한 거예요. Entonces, los palestinos son víctimas, ¿no? 그러니까 지금까지 계속 나찰이 있습니다. Por eso, hasta ahora, ellos tienen conflictos. 하지만 이것은 성경대로 된 겁니다. Pero esta historia se cumplió tal como está escrito en la Biblia. 이스라엘이 2000년 동안 방황하면서 자기들의 언어를 잃어버렸습니다. Entonces, el pueblo de Israel, durante 2000 años, ellos vivían una vida errante, pues ellos perdieron su idioma propio. 그들의 언어가 뭡니까? ¿Qué es su idioma? ¿Cómo se llama? Idioma de Israel. ¿Cómo se llama? 네, 히브리어입니다. Sí, se llama hebreo. 당연히 다른 나라에 쫓겨나서 살았으니까 자기들의 말을 잃어버린 거예요. Sí, por ser expulsados durante mucho tiempo, por eso ellos perdieron su idioma propio. 그런데 회복했을 때는 자기들의 언어를 다시 살렸습니다. Pero al independizarse su país, ellos también recuperaron su idioma propio. 히브리어는 이미 죽은 언어였습니다. Antes, hebreo era un idioma muerto, 그런데 다시 살아난 거예요. pero otra vez los judíos recuperaron este idioma. 한번 사라진 언어가 다시 생긴 역사도 없습니다. En la historia no hay este caso como recuperar un idioma que desapareció en la historia. 그런데 그들은 또한 민족성을 유지하고 있습니다. Además, ellos ahora todavía mantienen el carácter étnico. 쫓겨나서 핍박받던 그 민족의 민족성이 살아있는 거예요. El pueblo fue expulsado, también fueron perseguidos. Ellos mantenían hasta ahora, mantienen su carácter étnico, 하나님이 역사하셨기 때문입니다. su carácter de pueblo, ya que Dios existe y trabajaba. 하나님의 역사입니다. Es la obra de Dios. 불가능한 일이지만 일어난 거예요. Para nosotros es imposible, pero Dios lo hace. 같이 한번 읽어볼까요? Este versículo también leamos juntos. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 그들의 나라로 돌아오고 있는 모습입니다. Entonces los judíos están volviendo a su país, a su tierra. 전 세계에 흩어졌다가 자기들의 땅으로 돌아오는 거예요. Ellos fueron esparcidos por todo el mundo, pero ahora mismo ellos están volviendo a su país. 성경에 분명히 예언돼 있었습니다. La Biblia claramente profetizaba, ¿no?
그리고 그때부터 이제 돌아왔던 인구 수입니다. Desde ese año ellos han vuelto. 전 se계에 흩어져서 살았는데 모여듭니다. Sí, ellos por todo el mundo ellos vivieron, pero ahora mismo poco a poco están juntándose. 이 통계가 흥미로운데요. Este gráfico es muy interesante. 1948년에 독립했잖아요. En 1945 ellos se independizaron, ¿no? 이 색깔이 이스라엘 민족 Este 유대인들입니다. color significa el pueblo de Israel. 그 땅에 살고 있는 인구를 말하는 거예요. Significa habitantes que viven en esta tierra. 1900년만 해도 한 명도 안 살았어요. El año 1900 ni un judío vivía en su país, en su tierra, 근데 조금씩 모여들기 시작합니다. pero poco a poco ellos se juntaron. 그런데 갑자기 나라를 이때 선포를 한 거예요. Pero el año 1948 ellos de repente ellos se declararon la independencia. 전 세계에 흩어져 있던 유대인들이 모여들었습니다. Entonces los judíos que viven en todo el mundo ellos se juntaron, se reunieron. 시간이 지날수록 계속 모여드는 거예요. Con el tiempo más se juntaban, 하나님의 뜻이었습니다. ya que es la voluntad de Dios. 분명히 자기 땅으로 돌아올 거라고 말하고 있잖아요. Ya que Biblia profetizaba claramente que los judíos se volverán, ¿no? 이게 동유럽에 살고 있는 volverán. 유대인들의 색깔입니다. Es los judíos que viven en Europa Este. 동유럽에 많이 살았어요. En Europa Este muchos judíos vivieron, 그런데 다 돌아왔습니다. pero ya casi todos han vuelto a su tierra. 이 루마니아 분들 많잖아요. Aquí viven muchos romanos, ¿no? 그분들은 아실 겁니다. Entonces los romanos sabrán esta historia. 유대인들이 다 돌아갔어요, 자기 Sí, 나라로. muchos judíos volvieron a su país, a su 성경에 그렇게 tierra. 말하고 있습니다. Es que la Biblia profetizaba. 지금은 오직 미국 쪽에 살고 있는 유대인들만이 남아 있을 뿐입니다. Entonces la mayoría ahora los judíos, la mitad ahora están viviendo en Estados Unidos. 지금 많은 테러들이 있잖아요. Pero hoy en día en todo el mundo tiene muchos atentados, ¿no? 그 테러가 있을 Terroristas. 때마다 이스라엘의 총리가 외칩니다. Entonces siempre se ocurre atentados. Entonces el primer ministerio de Israel proclama una cosa: 자기 땅으로 돌아오라고. volveos vosotros los judíos a su tierra, a vuestra tierra. 다 돌아가고 있습니다. Entonces los judíos ahora también, ahora mismo están volviendo a su tierra, 하나님이 분명히 회복시키겠다고 했거든요. ya que Dios prometió que restauraría el pueblo de Israel. 이사야 48장입니다. Isaías capítulo 48, vamos a buscar Isaías capítulo 48. 이사야 48장 3절. Capítulo 3, Isaías capítulo 48, versículo 3. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos: lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. 하나님이 이미 예언했고 Entonces Dios dijo de antemano, 그리고 이루실 거라는 거예요. entonces Dios también cumplirá su palabra. 하나님은 성경에 이렇게 예언을 기록해 놓으셨습니다. Dios de antemano escribió las profecías en la Biblia. 이유가 적혀 있는 거예요. Entonces aquí sale por qué Él escribe de antemano las profecías. 4, 5절 같이 읽어볼까요? Capítulo 4 a 5, leamos juntos. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundación mandaron estas cosas. 사람이 완악하다 말하고 있습니다. Aquí dice que los hombres son malos. 목의 힘줄은 무쇠다. Entonces tu cerviz es barra de hierro, 아주 교만하다라는 거예요. significa los hombres son soberbios, arrogantes. 쉽게 하나님께 고개를 숙이지 않습니다. No quieren doblarse ante Dios. 이마는 노치다. También tu cerviz es dicho, bronce, 딱딱한 거예요. significa que son muy duros. 하나님이 살아계신다는 걸 계속 들으면서도 Aunque escuchando muchas veces la existencia de Dios, 전혀 그걸 들으려고 안 합니다. pero no querían escuchar nada de esta historia. 튕겨져 나가는 거예요. Entonces no pueden entrar en la cabeza. 이렇게 사람은 완악합니다. De esta manera los hombres, las personas son malas. 그래서 하나님이 예언해 놓은 거예요. Por eso Dios dijo de antemano. 이 성경에 다 기록해 놓으신 겁니다. Él escribió de antemano todas las cosas en la Biblia.
불가능한 일을 말을 하셔놓고 Primero escribió las cosas que para nosotros es imposible. 정말 이대로 다 이루어지는 걸 하나님이 보여주신 거예요. También Dios nos mostró que todas las cosas imposibles Dios cumplió conforme a la Biblia. 그리고 이것은 우연이 된 게 아니라 바로 하나님이 하신 거다. También nos enseña que no es por casualidad, sino conforme a la voluntad de Dios, Dios cumplió. 그걸 우리에게 보여주신 거예요. Él nos muestra. 이렇게 이스라엘이 다 돌아갔습니다. De esta manera los judíos se juntaron, se volvieron a su país. 같이 읽어볼까요? Este versículo también leamos juntos. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. 이스라엘은 철저하게 망했고 완전히 망한 나라가 회복했습니다. Entonces el pueblo de Israel pereció plenamente, también se estableció plenamente. 사회학자들은 이스라엘의 독립을 20세기 가장 큰 기적이라고 말해요. Entonces los sociólogos dicen que el mayor milagro de siglo XX es la independencia de Israel. 이스라엘 사람들조차 자기들이 이제 끝났다고 생각했습니다. Es que en aquel momento también los judíos pensaban que nosotros ahora estamos pereciendo, 우리 완전히 죽었다. ya somos muertos, 마른 뼈와 같다. como los huesos secos. 그런데 다시 살아난 거예요. Pero los judíos se establecieron. 그것이 우연이 된 게 아닙니다. Pero no es por casualidad sucedieron estas cosas, 하나님의 역사예요. ya que es la obra de Dios. 그리고 회복이 되는데 También ellos se recuperaron, 예전보다 더 번성한다라고 예언되어 있어요. entonces ellos prosperarán más que antes. 이스라엘은 지금 아주 힘 있는 나라입니다. Entonces ahora el Estado de Israel es un país potente, poderoso. 그건 말 안 해도 아실 거예요. No hace falta explicar estas cosas, ¿no? 지금 미국의 대통령이 누굽니까? Ahora, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? 트럼프죠. Se llama Trump, ¿no? 사실 트럼프가 대통령이 될 거라고 예상한 사람이 없었어요. Pero en aquel momento nadie imaginaba que Trump será el presidente de Estados Unidos. 아무도 예상 안 했어요. Nadie podía prever esto. 근데 어떻게 대통령이 됐습니까? Entonces, ¿cómo él podía llegar a ser presidente de Estados Unidos? Podía. ¿Cómo podía ser? 그의 사위가 유대인입니다. Ya que su cuñado es israelí. 아시죠? Ya sabes, ¿no? 그의 사위가 유대인입니다. Su cuñado es israelí. 그의 딸도 그래서 영향력이 아주 큽니다. Pues su hija también tiene mucho poder. 트럼프가 최근에 이스라엘의 수도를 예루살렘이라고 선포했습니다. Recién Donald Trump reconoció que la ciudad de Jerusalén es como capital del Estado de Israel. 들어보셨어요? Ya habéis escuchado, ¿no? 그게 성경적인 겁니다. Eso conforme a la Biblia. 지금 이스라엘의 수도가 어디입니까? Entonces ahora, ¿dónde está el capital de Israel? 텔아비브입니다. Se llama Tel Aviv. 원래 거기가 수도예요. Ahora mismo esta es la capital de Israel. 그런데 미국에서 Pero Estados Unidos 예루살렘이 이스라엘 수도다라고 선포해버린 겁니다. reconoce que Jerusalén es la capital de Israel. 예루살렘은 아주 복잡한 곳입니다. Jerusalén es una ciudad un poco complicada, compleja. 예루살렘이 이스라엘의 땅이지만 Aunque Jerusalén pertenece al Estado de Israel, 그 중앙에 성전이 있어요. pero en el centro de Jerusalén hay un templo, 무슬림의 성전입니다. templo de islámico. 왜냐면 거기는 이스라엘 사람들이 침범 못합니다. Entonces los judíos no pueden entrar en este templo. 따라서 거기서 많은 분쟁이 생겨요. Pues aquí en esta Jerusalén hay muchos conflictos y fracción. 유대인들은 그걸 무너뜨리고 자기들의 성전을 짓기를 원합니다. Entonces los judíos quieren derrumbar este templo y quieren también construir su templo, 거기가 과거 자기들의 성전 자리거든요. ya que aquí antes había el templo de los judíos. 국제적인 아무튼 분쟁이 있는 곳입니다. Pues sobre todo en esta ciudad hay conflictos internacionales. 따라서 그런 분쟁 때문에 수도를 텔아비브로 정한 거예요. Por eso ahora mismo la capital de Israel es Tel Aviv, 그런데 유대인들은 수도를 예루살렘으로 옮기고 싶어 합니다. pero los judíos tienen muchas ganas de cambiar su capital a Jerusalén. 트럼프는 대통령이 되기 전에 그것을 공약으로 걸었어요. Entonces, antes de ser presidente de Estados Unidos, Donald Trump prometió una cosa, esto, capital cambiar a Jerusalén. 유대인들의 호응을 얻은 겁니다. Entonces, los judíos están a favor de ellos, ¿no?
a Donald Trump, 미국 사람들은 힐러리를 더 좋아했어요. pero los estadounidenses querían, les gustaba más a Hillary, una candidato, ¿no? Otro 다들 candidato. 그녀가 대통령이 될 줄 알았어요. Mucha gente pensaba que ella será presidente de Estados Unidos, 그런데 트럼프가 된 거예요. pero Donald Trump se hizo presidente estadounidense, 유대인들이 대통령을 만든 겁니다. ya que los judíos le hicieron ser presidente de Estados Unidos, 유대인이 미국을 쥐고 있거든요. ya que ahora mismo los judíos gobiernan los Estados Unidos. 이런 얘기 아시죠? Ya sabes esta historia, ¿no? 그건 사실입니다. Es un hecho real. 유대인의 인구는 미국인의 2%밖에 안 됩니다. Entonces solo 2% de habitantes son judíos, 그런데 미국을 쥐고 있어요. pero ellos ahora gobiernan y señorean los Estados Unidos. 미국의 대통령도 유대인의 말을 안 들으면 대통령도 없어질 수 있습니다. Si un presidente de Estados Unidos no escucha la voz de los judíos, entonces pueden también ser destituidos. 미국의 의원들은 유대인의 늘 영향력 아래 있어요. Los diputados de Estados Unidos siempre están bajo de el poder de los judíos. 미국뿐만이 아닙니다. No solo Estados Unidos, no es el caso de los Estados Unidos. 사실 전 세계가 그렇습니다. Sinceramente, todo el mundo también está bajo el poder de los judíos. 유대인들이 작은 나라지만 Aunque Israel es un país muy pequeño, 큰 돈을 가지고 있어요. pero tienen una gran cantidad de dinero. 그 돈으로 전 세계를 움직이는 겁니다. Entonces, con este dinero ellos gobiernan todo el mundo, toda la tierra. Vamos a ver Deuteronomio. 신명기 8장 Deuteronomio capítulo 8. 유대인이 힘이 있는 것은 우연이 아닙니다. Entonces, tener mucha fuerza en este mundo, los judíos, no es por casualidad, 그게 하나님의 뜻이었어요. ya que tener fuerza, poder, es la voluntad de Dios. 8장 18절입니다. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. 유대인에게 재물을 허락한 것은 하나님입니다. Dios permitió a los judíos las riquezas, 하나님의 뜻이 있었던 거예요. ya que Dios tenía su plan, su voluntad. 28장 볼까요? Capítulo 28, vamos a abrir. Capítulo 28, 12절입니다. versículo 12. 28장 12절 Capítulo 28, versículo 12. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de sus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. 12절이겠죠? 네. 12절. 너희가 하는 모든 일에 하나님 복을 주겠다고 하신 거예요. Dice que cualquier cosa vosotros hacéis, Dios dará bendición. 너는 다른 사람에게 꾸어줄지라도 너는 꾸지 않을 거다. Entonces otros os prestará dinero, pero vosotros no pedirá prestado a otros países, 성경에 예언돼 있었습니다. ya que la Biblia ya profetizaba. 이 유대인의 지금의 모습이에요. Ahora es la imagen de hoy en día el Estado de Israel, ¿no? 13절도 같이 읽겠습니다. Versículo 13 también leamos juntos. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. 머리가 되려야 된다. Será por cabeza. 하나님이 하신 겁니다. Esto hizo Dios. 그건 유대인의 힘이 아니에요. No es por fuerza de los israelíes. 유대인 배후에 하나님이 있는 겁니다. Detrás de los israelitas, los judíos, Dios está. 성경에 기록된 대로 하나님이 행하시는 거예요. Entonces, tal como está escrito en la Biblia, Dios ahora está cumpliendo. 전 세계에서 머리가 가장 좋은 사람, Entonces, los más sabios de todo el mundo 돈이 가장 많은 사람 유대인입니다. también tienen más riquezas. Es un pueblo de Israel, 성경에 기록된 그대로입니다. tal como está escrito en la Biblia, ¿no? 그리고 성경에 보면 바다의 풍부를 허락하셨습니다. También la Biblia profetizaba que los israelitas tendrán la riqueza del mar. 이것도 아주 신기한 내용인데요. Es también una profesión muy curiosa.
이 보면 이스라엘엔 사해라는 바다가 있습니다. Si Israel, el Estado de Israel tiene un mar, se llama el Mar Muerto, 그 사해가 아주 광물질이 풍부합니다. tiene muchos minerales. 그 광물질을 팔아도 전 세계보다 부자가 될 수 있는 거예요. Solo vende este Mar Muerto puede ser más ricos de todo el mundo. 핵무기의 원료가 되는 우라늄도 있습니다. También hay un uranio que para hacer una bomba nuclear. 아주 많은 광물질이 들어가 있습니다. Entonces en este Mar Muerto hay muchos minerales y elementos químicos. 근데 그것만이 아니었습니다. Pero no solo esto. 이스라엘의 앞바다를 사람들이 앞바다에서 자원을 찾기 시작했습니다. Entonces los judíos empezaban a investigar el mar que está al lado de Israel. 성경에 보면 바다의 풍부를 너희에게 허락한다고 되어 있거든요. Ya que Dios prometía la multitud del mar. 그래서 바다를 찾아봤더니 Y después de investigar este mar, 수많은 자원이 나온 거예요. entonces aquí podían encontrar muchos minerales, como petróleo. 최근의 일입니다. Es muy recién. 오직 성경 말씀을 의지해서 찾았던 거예요. Entonces los judíos solo confiando en la Biblia, ellos encontraron. 성경은 틀림없다. La Biblia es correcta, 100%. 그래서 찾은 겁니다. Pues ellos buscaron y también podían encontrar los petróleos, minerales. 이스라엘이 100년을 쓰고도 남는 양이 발견된 겁니다. Entonces una cantidad que pueden gastar más de 100 años. 그 바다 안에 이런 것이 있을 거라고는 상상도 못했던 거예요. Antes no podía imaginar, debajo del mar tendrían hecho estos como minerales o petróleos. 하나님이 말씀하신 대로입니다. Si conforme a la palabra de Dios, ¿no? 지금 이스라엘의 모습을 한번 보겠습니다. Vamos a ver ahora cómo es el estado de Israel. 한때 환란을 받았습니다. Antes ellos tenían persecución.
이스라엘은 전 세계 인구의 0.2%밖에 안 됩니다. Entonces, el habitante de Israel solo son 5.2% de todo el mundo. 그런데 어떻게 이스라엘이 이렇게 힘이 있습니까? Pero, ¿por qué este país puede ser tan potente? 하나님 때문이에요. Y que por gracia de Dios. 하나님께서 환란을 예언하셨고 Dios- 회복을 말씀하셨습니다. Primero profetizaba la tribulación del pueblo de Israel, pero también profetizaba la restauración de Israel. 완전히 흩어졌었죠. Ellos fueron esparcidos totalmente, plenamente, ¿no? 하나님 말씀대로 다 모여들고 있습니다. Pero también, conforme a la palabra de Dios, ellos también se juntaron, 우리 시대에. también en la actualidad. 그리고 가는 곳마다 칼이 따랐는데 También cuando donde vayan ellos, fueron ellos, tenían espada detrás de ellos. 지금 가장 강한 나라가 되었습니다. Ahora es un país más poderoso. 그리고 땅이 황폐해졌는데 Sí, también su tierra estaba desierta y asolada. 지금은 아주 좋은 땅으로 바뀌었습니다. Ahora se convertía en una tierra fértil. 이게 이스라엘 땅의 모습이에요. Ahora es foto de Israel en la actual. 사막과 같습니다. Ahora mismo parece que como un desierto. 그런데 이스라엘을 회복을 하나님의 말씀해 놓으신 거예요. Pero Dios primero profetizaba la restauración de Israel, su tierra también. 같이 읽어볼까요? Entonces ese versículo también leamos juntos. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. 지금 이스라엘 땅의 모습입니다. Es ahora imagen de ahora la tierra de Israel actual. 과거에 이와 같았어요. Antes eran como esto, 그런데 현재 이렇게 바뀌었습니다. pero hoy en día se convertía de esta manera. 이게 약 50년 차이입니다. Solo hay diferencia de 50 años. 이건 하나님이 하신 겁니다. Es la obra de Dios. 이스라엘 땅의 모습이에요. Ahora es la foto de la tierra de Israel. 우리가 이 역사를 보고 느끼는 게 있습니다. Mirando esta historia, podemos sentir una cosa, ver una cosa. 이것은 모두 다 성경에 예언되어 있던 내용이에요. Todas esas cosas fueron profetizadas en la Biblia. 성경은 사실입니다. Entonces la Biblia es cierta y verdadera. 그리고 하나님은 살아계십니다. También existe Dios. 하나님 이걸 왜 보여주셨습니까? ¿De por qué Dios nos ha mostrado esta historia? 같이 읽어볼까요? Este versículo también leamos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, 사람들에게 하나님을 알려주고자 했던 겁니다. para enseñar quién es Dios. 하나님은 살아계시고 Dios es viviente, existe. 하나님을 배척했을 때 그 결과를 알려줬습니다. También nos enseñaba la consecuencia de desobediencia a Dios. 그리고 하나님께 다시 회복되었을 때 그 결과를 또한 보여주셨습니다. También Dios nos mostró su poder para restaurar al pueblo de Israel. 그런데 이스라엘의 회복은 더 큰 의미가 있습니다. Pero la restauración de Israel también tiene otro significado. 지금 제가 그린 것과 비슷한데요. Esto es un gráfico que yo he dibujado, yo escribí. 성경에 보면 La Biblia 역사의 시작이 있고 역사의 끝이 있다라고 말하고 있습니다. dice que la historia tiene su principio, también su fin tiene la historia. 역사의 시작, El principio de la historia. 하나님이 창조로서 시작했습니다. Con la creación del mundo empieza la historia. 그리고 역사를 끝내실 때가 있어요. También Dios termina este mundo, su historia. 인간의 역사를 끝내는 겁니다. Dios acaba la historia de la humanidad. 그 이후에는 영원한 세계로 가는 거예요. Y después entonces empieza el mundo eterno. 그런데 이 역사의 끝의 징조를 성경에 기록해 놓으셨습니다. También la Biblia sale unas señales de últimos tiempos. 이 끝날이 가까웠을 때의 징조입니다. Sí, cuando llega el fin del mundo, las señales del fin del mundo. 이런 일이 생기면 끝이 가까웠음을 알아라. Cuando veáis esta cosa, entonces vosotros tenéis que saber, nosotros estamos en el fin del mundo, en los últimos días del mundo. 그런데 이 끝의 가장 중요한 징조가 이스라엘의 회복입니다. Entonces la señal más clara y cierta es la restauración de Israel. 찾아볼까요? Y vamos a buscar 마태복음 San Mateo, 24장입니다. capítulo 24. 마태복음 24장 San Mateo capítulo 24, 3절입니다. versículo 3. 같이 읽겠습니다.
Versículo 3 leamos juntos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 제자들이 물었습니다. Los discípulos preguntaron a Jesucristo: 세상 끝에 무슨 징조가 있습니까? ¿qué señal habrá el fin del mundo? 그리고 예수님이 말씀하시기를 Entonces Jesucristo predicó: 이 세상 끝이 됐을 때 예수님이 다시 오신다 하셨습니다. cuando llega el fin del mundo, Jesucristo vendrá de nuevo a este mundo. 그리스도가 성경에 두 번 온다고 그랬습니다. Ya en el Antiguo Testamento ya profetizaba dos imágenes de Cristo. 첫 번째 오신 그리스도는 이미 오셨습니다. El primer Cristo ya vino, ¿no? Antes, 약 2000년 전에 hace 2000 años. 다시 오신다고 그랬어요. También profetizaba que Él vendrá de nuevo. 이때는 세상의 끝날입니다. Será el fin del mundo. 그때 무슨 일이 있겠냐? Entonces, ¿qué pasará en aquel momento, en este momento? 징조가 있다라는 거예요. Tendrá señales. 그걸 보고 마지막 때가 가까웠다는 걸 알아보고 기록해 놓으신 거예요. Mirando las señales, tenemos que saber, ya llegó el fin del mundo. 한번 볼까요? Vamos a ver, 4절입니다. versículo 4. 6절, 7절까지 같이 읽겠습니다. Versículo 4 a 6, leamos juntos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy Cristo, a muchos se engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 이 마태복음 24장은 마지막 때의 징조가 쭉 기록이 되어 있습니다. Capítulo 24 aquí explica qué señal habrá en el fin de los tiempos. 누가복음 21장도 마찬가지입니다. En San Lucas capítulo 23 también profetiza la señal del fin del mundo. 거기를 제가 정리해 놨습니다. Entonces yo he hecho un resumen de esto. 이런 일이 있을 거라는 거예요. Entonces pasaron estas cosas. 하나하나 다 보시면요. Si uno a uno vamos a ver, 다 우리 시대에 있는 일들입니다. estas cosas nosotros podemos ver ahora mismo, ¿no? 물론 과거에도 있었던 Sí, 일입니다. algunos también pasaba antes también, 하지만 우리 시대에 그 빈도수가 훨씬 늘었습니다. pero hoy en día ocurren más a menudo, con mucha frecuencia podemos ver estas señales. 갑자기 확 오는 거예요. De repente se aumentaba mucho. 우리 시대만큼 큰 지진이 많은 때도 없습니다. Sí, nuestra época es la época que tiene muchos terremotos, ¿no? En la historia. 에콰도르에도 지진이 엄청 많잖아요. En Ecuador hoy en día también ocurre muchísimas veces los terremotos, ¿no? 지진이 아주 많은 지역입니다. Es una zona que tiene muchos terremotos. 일본도 마찬가지예요. En Japón también. 한국은 지진이 예전에는 없었습니다. En el caso de Corea del Sur, antes no tenía muchos terremotos. 거의 없었어요. Casi no ocurría el terremoto. 그런데 최근엔 지진이 너무나도 많았어요. Pero recién ocurre muchísimas veces los terremotos en la zona de Corea. 우리 시대에 갑자기 늘었어요. Sí, hoy en día, en nuestra época, de repente se multiplicaban muchas estas cosas. 근데 성경에는 지진의 원인도 죄라고 말씀하고 있습니다. Pero la Biblia también dice que la causa de los terremotos es pecado. 이사야 24장 볼까요? Vamos a buscar Isaías capítulo 24. 이사야 24장 Isaías capítulo 24, 19절입니다. versículo 19, 18절부터 보겠습니다. desde el versículo 18 a 19. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el pozo, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada de toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. 20절도 읽겠습니다. Versículo 20 también leamos juntos. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. 죄가 많기 때문에 지진도 많아지는 겁니다. Cuanto tenga más pecado, tendrá más terremotos. 우리가 노아 시대를 기억하십니까? Podemos acordarnos de la época de Noé, ¿no? 노아 시대 때 왜 홍수가 일어났습니까? En la época de Noé, porque había el diluvio universal 죄가 많았기 때문에. por llenar de pecados, ¿no?
el 죄가 mundo, 세상에 가득 찬 거예요. el mundo está lleno de los pecados. 그래서 하나님이 심판할 수밖에 없었어요. Por eso Dios tenía que juzgar el mundo. 그런데 하나님이 이제는 나중에 불로서 심판하신다고 말씀하셨어요. Pero también Dios dijo, después Él juzgará con fuego. 성경에 보면 이 마지막 때의 심판이 불심판입니다. Entonces la Biblia dice que en el fin del mundo Dios juzgará con fuego. 그런데 우리 시대에 죄가 많아지는 거예요. Pero ahora en nuestra época tenemos un montón de pecados en este mundo, ¿no? 정말 마지막 때 가까워진 겁니다. Entonces nosotros estamos muy cerca del fin del mundo. 여기는 모든 것이 다 이루어지고 있어요. Todas estas cosas están cumpliendo. 우리 시대는 모든 징조를 보는 시대입니다. En nuestra época podemos ver todas las señales de los últimos tiempos del mundo. 저걸 부인할 수 있는 사람은 없을 겁니다. Nadie puede negarlo. 마태복음 24장 다시 볼까요? Vamos a volver a San Mateo capítulo 24. 마지막 때 가장 중요한 징조는 이스라엘의 회복이라고 말씀드렸습니다. La señal más importante de los últimos tiempos es la restauración de Israel. 왜냐하면 다른 징조들은 빈도수의 차이가 있는 거예요. Solo otros señales también antes también pasaba, solo la diferencia de cantidades en veces. 그런데 이스라엘의 회복은 단 한 번 있는 일입니다. Pero la restauración de Israel solo ocurría una vez. 마태복음 24장 32절입니다. San Mateo capítulo 24, versículo 32. 같이 읽겠습니다. Versículo 32, leamos juntos. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierra y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. 33, 34 같이 읽겠습니다. Versículo 33, versículo 34, leamos juntos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 무화과 나무는 이스라엘을 상징하는 나무입니다. La higuera se refiere al pueblo de Israel. 예수님 당시에 한 무화과 나무가 열매가 없었습니다. En la época de Jesús había un árbol, había una higuera que no tenía ningún fruto. 예수님이 저주를 했어요. Entonces Jesús maldijo este árbol, este higuera. 그래서 무화과 나무가 말라버렸습니다. Entonces esta higuera se secó. 그런데 그 무화과가 다시 잎사귀를 내는 때가 있다는 거예요. Pero Jesús dijo que algún día este fruto, este higuera seca, otra vez va a llevar los frutos. 이건 하나의 비유였습니다. Era una parábola. 그때가 곧 마지막 때가 가까운 시대라는 거예요. Cuando higuera lleva su fruto y hojas, entonces serán los últimos días del mundo. 하나님께 불순종했던 이스라엘이 하나님의 말씀대로 망했습니다. Entonces el pueblo de Israel, al desobedecer a Dios, ellos perecieron totalmente, plenamente. 그러나 그 마른 이스라엘이 다시 회복될 때가 있는 거예요. Entonces este pueblo de Israel, la higuera seca, otra vez va a llevar fruto y brotarán sus hojas. 그거는 인자가 그 문 앞에 있는 거라는 거예요. Eso significa que Dios está muy cerca, delante de la puerta. 이거를 본 세대가 지나가기 전에 이 끝이 온다는 거예요. Entonces, antes de pasar esta generación, va a venir Jesucristo otra vez. 얼마 남지 않은 거예요. Entonces está muy cerca. 그때 있을 일입니다. Entonces pasará estas señales. 36절 Versículo 36. 같이 읽겠습니다. Versículo 36 leamos juntos. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. 물론 이 마지막 때는 정확하게 기록되어 있지 않습니다. En la Biblia no sale exactamente qué fecha vendrá Jesucristo otra vez. 몇 년이다 이런 게 없어요. No sale en este año, no sale. 오직 하나님만 아시는. Solo Dios sabe cuándo vendrá otra vez Dios, a Jesucristo. 징조를 통해 우리는 그거를 가까웠다는 걸 알 수 있는 거예요. Pero nosotros mirando las señales del fin del mundo podemos imaginar que está muy cerca la venida de Jesucristo. 그리고 우리에게 주의하라고 말씀하십니다. También nos da una precaución. 37절 38절입니다. 37 a 38, 같이 읽겠습니다. leamos juntos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. 39절까지.
hasta 39 leamos juntos, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 꼭 그때가 노아 시대 때와 같다라는 겁니다. Entonces en esa época también pasará como la época de Noé. 많은 사람들이 이 마지막 때 징조를 보면서도 믿지 않았던 거예요. Mucha gente, en la época de Noé también mucha gente vieron las señales, como las parejas de animales dentro de la arca, pero ellos no creían en la palabra de Noé. 노아는 하나님의 심판을 계속 외쳤습니다. Noé gritaba, también daba cuidado del juicio de Dios, 사람들이 비웃었잖아요. pero la gente se burlaron, ¿no? 근데 마지막 때도 그럴 거라는 거예요. Pero en la época de la última época también pasará lo mismo. 성경은 우리에게 부르짖고 있습니다. La Biblia ahora está gritando a nosotros. 마지막 때가 정말 가까웠다. Está muy cerca el fin del mundo. 마지막 때가 되면 이제 하나님 만나는 겁니다. Si llega el fin del mundo, nosotros tenemos que salir ante Dios. 우리가 죽지 않아도 하나님 바로 만나는 거예요. Aunque nosotros no morimos, nosotros tenemos que salir ante Dios, el fin del mundo. 우리는 우리의 수명을 다 살지 못하고 하나님 만날 수도 있습니다. Nosotros no viviendo hasta, 뭐라고 하죠? Viviendo hasta esperanza de vida, algunos tenían que salir ante Dios. 이해되시죠? ¿Puede entenderlo? Esperanza de vida, vida, esperanza. 우리는 흔히 ¿Cómo se dice esto? 약 7, 80년 살잖아요. Algunos generalmente viven 70 y 80 años, ¿no? 수명을 다하는 겁니다. Entonces esto 뭐라고 말합니까? terminar su vida después de 70 y 80 갑작스러운 años 죽음이 아니라 no significa una muerte repentina. 그런데 예수님이 갑자기 우리 시대에 오늘이라도 올 수 있다라는 거예요. Pero la Biblia ahora nos dice que ahora mismo también ya preparado la venida de Jesucristo. 이해되시죠? Puede entender, ¿no? Ahora mismo también Dios puede venir a este mundo. 물론 모든 사람이 죽으면 하나님 만납니다. Si todo el mundo cuando muere hay que salir ante Dios, en el juicio de Dios. 하지만 예수님이 오시면 지금이라도 만나야 돼요. Si venga Jesucristo, entonces nosotros ahora mismo tenemos que salir ante Dios. 그리고 그때 있을 일을 말하고 있습니다. Entonces la Biblia nos enseña las señales entonces de los últimos días del mundo. 40절부터 42절입니다. Entonces versículo 40 hasta 42, 같이 읽겠습니다. leamos juntos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 특이한 말이 기록되어 있습니다. Aquí sale una frase muy curiosa. 예수님이 오시는데 Cuando venga Jesucristo otra vez, 그때 이런 일이 있을 거라는 거예요. entonces pasará estas cosas. 하나님을 믿는 사람들이 들려 올라가는 일이 있을 거라는 거예요. Los que creen en Dios, Dios se llevará en el cielo, se los llevará en el cielo. 이렇게 다양한 사람들이 있는데 Entonces, como aquí hay varias personas, todas 어떤 personas. 사람들은 하나님께 올라가는 사람이고 어떤 사람은 버려지는 겁니다. Algunos Dios se llevan en el cielo, pero algunos están dejando, serán abandonados. 왜 그럴까요? ¿Por qué pasarán esto? 예수님을 만나러 올라가는 자들은 예수님을 알고 구원받은 사람들입니다. Los que ascienden al cielo, ellos ya creían, entonces conocen a Dios. 공중에서 예수님을 영접한다고 되어 있어요. La Biblia dice que se encontrarán con Dios en el aire. 이 땅에 남겨지는 사람들은 뭡니까? Pero los que están abandonados en esta tierra, ¿qué tipo de personas son? 이때 오시는 예수님은 심판하러 오시는 거예요. Cuando venga Jesucristo para juzgar los pecados del mundo. 성경에는 이때 큰 환란이 있을 거라고 말합니다. La Biblia profetiza que en aquel momento tendrá muchas tribulaciones. 이때 믿는 사람들은 다 들려 올라가고 Los creyentes ya ascienden al cielo, ascenderán al cielo. 믿지 않는 사람만 땅에 버려둠을 당하는 거예요. Los que no creen en Dios se quedarán en la tierra. 성경에 버려둔다라고 되어 있습니다. La Biblia dice que serán dejados, serán abandonados. 이때 이 땅에 남겨진 사람들은 하나님의 심판을 받는 거예요. Entonces en aquel momento si los que están en la tierra tendrán juicio y tribulación. 이때 있을 일도 성경에 구체적으로 예언되어 있습니다. También la Biblia explica muy detalladamente en esta época qué pasará. 이건 나중에 기회가 되면 말을 하고요. Si cuando tengamos tiempo yo explicaré más adelante, después. 이루어지지 않은 일이지만 성경이 너무나도 구체적으로 예언되어 있어요. 네, 뭐라고요? 한국어입니다.
현재 이루어지지 않은 일이지만 미래에 일어날 일이지만 너무나도 구체적으로 예언되어 있습니다. Eso es la cosa del futuro, pero la Biblia muy detalladamente explica qué pasará en el futuro. 있을 거라는 거예요. Eso también ocurrirá de verdad. 성경에 기록된 지금까지 역사는 다 맞았습니다. Toda la historia que está en la Biblia también hasta ahora se cumplieron todo. 이것도 분명히 있을 거라는 거예요. Entonces esta cosa también pasará sin falta. 우리는 그걸 알 수 있습니다. Nosotros podemos creer ahora, ¿no? Creerlo. 역사가 끝나고 나서는 Después de terminar toda la historia de la humanidad, 영원한 세계에 천국과 지옥이 있습니다. entonces hay mundo eterno, el cielo y el infierno. 성경 그걸 말하고 있어요. La Biblia ahora nos dice esto. 이와 같이 남겨지는 사람들이 있는 겁니다. Si algunos serán abandonados. 이건 하나의 상상한 그림입니다. Es una imagen supuesta. 이렇게 두 사람이 밭을 갈고 있는데 Así dos personas están trabajando en el campo. 한 사람은 버려둠을 당하는 거예요. Algunos serán dejados. 순간 올라간다고 되어 있습니다. Repentinamente ocurrirá esto, el rapto. 정확히 알 수는 없지만 분명히 이런 일이 있을 거라는 거예요. Nosotros no sabemos cuándo pasará esto, pero sin falta esto ocurrirá. 그리고 같이 매를 갈고 있는데 Si dos mujeres están moliendo juntos en la molina, 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람은 버려둠을 당합니다. uno será tomada y otra será dejada. 같이 잠을 자고 있는데 Juntos están durmiendo, 한 사람은 버려짐을 당하는 거예요. uno será dejado, 정말 abandonado. 그런 일이 있을 거라고 성경은 말하고 있습니다. La Biblia nos advierte que pasará esto sin falta. 잘못 표현했나요? Yo me he equivocado. 베드로후서입니다. Vamos a abrir segunda de Pedro. Vamos a abrir segunda de Pedro, 3장입니다. capítulo 3. 삼장 9절입니다. Versículo 9. 베드로후서 3장 9절 Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 그리스도가 다시 오신다는 약속이 성경에 있습니다. En la Biblia hay una promesa que Jesucristo vendrá de nuevo, 그것은 더딘 게 아니에요. no le trazará. 지금이라도 당장 와도 아무 문제가 안 됩니다. Ahora mismo también Dios puede venir, no será ningún problema, 왜냐하면 모든 징조가 다 이루어졌고 ya que todas las señales ya fueron cumplidas. 우리는 정말 그런 시대에 살고 있습니다. Ahora están viviendo en la época que ya se han cumplido todas las señales. 그런데 하나님 우리에게 하루하루 시간을 더 주는 이유가 무엇입니까? Entonces, ¿por qué Dios nos permite día y día? 바로 오래 참고 계시는 거예요. Ya que Dios ahora tiene mucha paciencia para nosotros. 하나님이 지금 전 세계를 바라볼 때 죄가 가득한 걸 보실 겁니다. Cuando Dios ve este mundo lleno de pecado, ¿no? 하나님은 당장이라도 심판하고 싶으실 거예요. Entonces Dios ahora mismo también tiene ganas de juzgar al mundo, ¿no? 그런데 하나님이 참고 계셔요. Pero ahora Dios está soportando, 하나님이 사랑이기 때문입니다. ya que Dios es el amor. 한 사람이라도 더 회개하길 원하시는 거예요. Dios quiere que una persona más se arrepiente delante de Él. 하나님을 바르게 알고 구원받길 원하시는 겁니다. Dios quiere que una persona más arrepiente y también reciba la salvación, 그게 하나님이 사람을 만든 목적이거든요. ya que es el propósito de crear el mundo a los hombres. 죄로 인해 어쩔 수 없이 심판해야 되지만 Si por tener los pecados Dios tiene que juzgar a los hombres, las personas, 다시 사람이 회개하고 정말 구원받길 하나님은 원하고 계십니다. pero Dios quiere que una persona más se arrepiente y reciba la salvación. 아무도 멸망치 않고 다 회개하기를 원하시는 어디죠? 거죠. El versículo 9 dice que sino que todos procedan al arrepentimiento. 바로 우리에게 그걸 원하시는 거예요. Dios nos quiere esto. 어제와 오늘은 성경에 기록된 역사를 살펴봤습니다. Ayer y hoy hemos aprendido la historia que sale en la Biblia. 이미 이루어진 일도 봤고 Ya hemos aprendido la historia que ya cumplida en el pasado. 앞으로 일어날 일까지도 우리는 생각해봤습니다. Entonces también hemos aprendido las cosas del futuro. 이것이 우리에게 경고를 줍니다. Entonces esta historia nos advierten
근데 우리가 이제 알아야 될 것이 있습니다. Entonces ahora tenemos que conocer una cosa. 성경에 기록된 모든 기록은 정확하게 맞았습니다. Todas las escrituras de la Biblia se cumplieron perfectamente, 근데 가장 중요한 거는 내 개인에 대한 예언일 겁니다. pero hay una profecía para cada uno de nosotros en la Biblia. 지금까지 모든 예언이 맞았다면 Si hasta ahora todas las profecías de la Biblia se cumplieron, 하나님이 나에 대해서 예언한 것 또한 정확하게 맞을 겁니다. entonces la profecía para cada uno de nosotros también se cumplirá, ¿no? 성경에는 나에 대한 예언도 있어요. En la Biblia hay una profecía para cada uno de nosotros. 가장 중요한 예언입니다. Es una profecía más importante. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar 히브리서 9장입니다. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, 히브리서 9장 Hebreos capítulo 9, 27절입니다. versículo 27. Versículo 27, 같이 한번 읽겠습니다. leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. 이건 우리 각자에게 해당되는 말입니다. Esto para cada uno de nosotros. 맞죠? ¿Sí o no? 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. 그 후에는 심판이 있으니 Después de esto, el juicio. 우리가 가장 정확한 예언을 한다면 Si nosotros ya hablamos de una profecía más cierta, 당신은 죽을 겁니다. esto es, todo el mundo morirá, vosotros también moriréis. 그게 가장 정확한 예언이에요. Es una profecía más cierta y correcta, ¿no? 한 사람의 인생을 제가 세 단어로 표현해 보겠습니다. Entonces yo con 3 palabras yo explicaré la vida de los hombres. 한 사람은 태어납니다. Uno nace en este mundo 그리고 자기 인생을 살아갑니다. y entonces vive su vida, ¿no? 그리고 언젠가는 죽게 돼 있어요. Y después algún día morirá. 이건 모든 사람에게 동일한 겁니다. Esto pasa todo el mundo, ¿no? Con todo el mundo pasa esto. 성경이 이것을 예언하고 있어요. La Biblia también profetiza esto. 그건 사실입니다. Es un hecho. 그런데 한번 생각해 보십시오. Entonces vamos a pensar. 이 죽음은 끝이 아니라고 성경은 말합니다. Pero la Biblia también dice que la muerte no es el fin de los hombres. 죽음 이후에 무엇이 있다? Tras la muerte, ¿qué tendremos? 심판입니다. Nos vendrá el juicio. 성경은 그걸 우리에게 말해주고 있어요. La Biblia nos advierte este hecho. 죽음이 절대 끝이 아닙니다. La muerte no es el fin jamás. 성경은 수없이 심판에 대해서 말합니다. La Biblia muchas veces nos advierte el juicio. 근데 많은 사람들이 이건 생각하지 않아요. Pero mucha gente no quiere pensar esto. 당장 사는 거에만 정신 없습니다. Solo están ocupados de vivir. 언젠가 죽을 건데 Algún día moriremos. 그리고 심판을 받을 건데 También tendremos el juicio de Dios. 그걸 모르고 살아갑니다. Pero no sabiendo esto, nosotros ahora llevamos la vida. 이게 전부라고 생각해요. Algunos piensan que la vida es todo esto. 그건 엄청난 착각입니다. Pero eso están malentendiendo de la vida. 하나님이 우리에게 알려주고 싶은 거는 Dios quiere enseñarnos una cosa. 바로 죽음 이후에 심판이 있다는 거예요. Después de la muerte tendremos el juicio de Él. 이때 무슨 일이 있냐? Entonces, en el juicio, ¿qué nos tendremos? ¿Qué nos pasará? 정확히 두 가지로 나뉘게 됩니다. Entonces, hay 2 tipos de personas en el juicio. 하나님의 심판을 받고 Entonces, recibe el juicio de Dios. 어떤 사람은 천국에 가고 Algunos entran en el reino de Dios. 어떤 사람은 지옥에 갑니다. Algunos caen en el cielo, en el infierno. Algunos se caen en el infierno. 이게 성경이 말하는 우리의 인생입니다. Esto la Biblia nos explica nuestra vida. 이 둘 중에 한 곳에서 우리는 영원히 사는 겁니다. Uno de entre los dos, nosotros viviremos eternamente para siempre. 어떤 사람들은 천국과 지옥이 어딨냐고 합니다. Algunos no creen la existencia del cielo y infierno. 증명해 보라고 말합니다. Entonces nos pide que te muestra el cielo y el infierno. 가본 사람 있냐 말합니다. Entonces, ¿quién ha ido al cielo y al infierno? Nos pregunta así. 우리가 죽어보면 알 겁니다. Pero nosotros después de morir
podemos conocerlo. 정말 심판이 있는지 천국과 지옥이 있는지 알게 됩니다. Si habrá juicio o no y también existe el cielo o no. 하지만 죽고 나서는 더 이상 결정할 수 없습니다. Pero después de la muerte ya no pueden elegir. 성경은 천국과 지옥이 있다라고 분명히 말하고 있습니다. La Biblia nos dice muy claramente, existe el cielo y el infierno. 그걸 믿게 하기 위해서 하나님은 성경의 사실성을 우리에게 알려주신 겁니다. Para que nosotros creamos esta verdad, Dios nos mostraba un montón de pruebas de la Biblia. 천국과 지옥이 있는 근거 성경입니다. También la razón de existencia el fundamento de existencia del cielo y el infierno es la Biblia. 만약에 천국과 지옥이 없다라는 증거를 대기 위해서는 성경이 거짓이라는 걸 증명해야 됩니다. Para darnos si alguien quiere darnos una prueba que no existe cielo y infierno, entonces hay que demostrar que la Biblia no es cierta. 성경은 사실이라는 증거가 너무나도 많습니다. Pero la Biblia tiene mucha su prueba. 100% 사실이에요. Entonces la Biblia 100% es cierta y verdadera. 사람들은 심판이 어딨냐 말합니다. Algunos se preguntan dónde está el juicio de Dios. 성경이 증거하고 있습니다. Pero la Biblia lo testifica. 분명한 심판이 있습니다. Entonces nosotros 100% nosotros tendremos el juicio de Dios. 믿든 안 믿든 상관없어요. No importa crea o no. 성경이 기록되어 있다면 있습니다. Si la Biblia nos advierte, entonces existe 100%. 사실 내가 태어나고 싶어서 태어난 사람 없습니다. En verdad, nosotros no hemos elegido nuestro nacimiento, ¿no? Cuando queramos nacer, no hemos elegido nuestro nacimiento. 내가 부모를 택한 것도 아니고 시대를 택한 것도 아니고 No he elegido a mis padres ni etapas, ¿no? La fecha de nacer. 태어나 보니까 이거예요, 한계는. Después de nacer, mi vida era esto. 나의 선택이 아니었어요. No era mi elección, 그런데 인생은 잠깐의 나의 선택으로 살아갑니다. pero en nuestra vida podemos elegir nuestra vida como pasa. 죽음은 어떨까요? Pero la muerte 이것도 나의 선택이 아닙니다. tampoco no es mi elección. Tampoco es mi elección. 언젠가는 죽음 앞에 내가 서 있을 거예요. Algún día llegará la muerte delante de mí. 그리고 죽음 이후에 하나님의 심판대 앞에 내가 서 있을 겁니다. Entonces después de la muerte tenemos que salir ante el tribunal de Dios. 이것은 나의 선택이 아니에요. Pero no es mi elección. No importa yo quiero o no. 당연히 나에게 있을 일입니다. Esto pasará a nosotros, 성경이 그것을 증명합니다. ya que la Biblia lo testifica. 잠깐 심판에 대한 말씀만 찾아보고 마치겠습니다. Entonces un ratito vamos a ver la historia, vamos a estudiar un poco más sobre el juicio. 성경에 심판에 대한 말씀 너무나도 많거든요. En la Biblia nos enseña muchas veces el juicio de Dios. 한 곳이 아닙니다. No solo una parte. 계속 말하고 있어요. Muchas veces nos enseña el juicio de Dios, 그냥 우리에게 알으라는 겁니다. ya que para que nosotros conozcamos el juicio de Dios. 제가 몇 군데만 찾아놨습니다. Ya he encontrado algunos versículos de la Biblia. 한번 읽어볼까요? Ese versículo leamos juntos. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. 하나님이 재판을 연다라는 겁니다. Significa Dios abrirá el juicio, el juzgado. 우리가 법정에 서면 뭐 합니까? Si nosotros estamos en el juzgado, ¿qué hacemos? 죄가 있는 사람과 죄가 없는 사람을 구분하는 겁니다. Entonces en el juzgado, en el juicio, distingue a los inocentes y a los culpables. 죄가 있으면 유죄입니다. Si condena al culpable, ¿qué condena? Sí, a los que tienen pecado condenan al culpable. 우리도 마찬가지입니다. A nosotros también pasará lo mismo. 하나님의 심판대 앞에서 우리의 죄를 판단하는 겁니다. Ante el juicio de Dios, Dios juzga que nosotros tengamos pecado o no. 죄가 있는 사람은 지옥, Los que tienen pecado tienen que caer en el infierno. 죄가 없는 사람은 천국입니다. Los que tienen ningún pecado entra en el cielo. 하나님은 모든 것을 알고 계시고 Ya Dios conoce todas las cosas. 바로 우리의 죄로 심판하는 겁니다. Entonces Dios juzgará con nuestros pecados. 같이 읽어볼까요? Ese versículo también leamos juntos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 하나님 앞에 모든 것이 드러난다라는 겁니다. Ante Dios todas las cosas serán descubiertas. 우리가 숨긴다고 숨겨지는 게 아니에요. Aunque nosotros intentamos esconder nuestro pecado, no podemos hacerlo. 이 세상 법정에서는 판사를 속일 수도 있습니다. En el juzgado de este mundo podemos engañar al juez.
하지만 하나님의 심판대 앞에서는 절대 그럴 수 없습니다. Pero delante del tribunal de Dios, nosotros no podemos engañar a Dios. 같이 읽어보겠습니다. Ese versículo también leamos juntos. Alegrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. 너의 인생 한번 즐겨보라는 겁니다. Entonces aquí dice que si disfruta de tu vida, 그런데 한 가지는 기억해라. pero tú tienes que acordarte de una cosa. 너의 인생 마음대로 살아도 된다. Si no pasa nada, disfruta de su vida como quieras, 그런데 하나님 심판이 있다. pero tú tendrás el juicio de Dios. 그것을 우리가 알고 살으라는 겁니다. Nosotros tenemos que saber este hecho. 같이 읽어보겠습니다. Este versículo también leamos juntos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. 사람은 나쁜 행동만 죄라고 생각합니다. Algunos hombres piensan que solo conducta mala será un pecado. 말로는 좀 뭐라고 해도 별 문제 안 된다 생각하잖아요. A veces piensan que hablan palabrotas no serán problema. Algunos piensan así, ¿no? 그래서 싸울 때 어떻게 싸웁니까? Por eso cuando se pelean, ¿cómo pelean? 말로 막 싸우잖아요. Con palabrota, ¿no? 치면 안 됩니다. No hay que pegar. 이 세상에서는 먼저 치는 사람이 벌 받는 거예요. Si en este mundo, si una persona pega, entonces es el culpable, 근데 하나님 앞에서는 아닙니다. pero ante Dios no. 하나님은 그 말도 보고 계십니다. Dios también considera las palabras, 말로 nuestras 지은 palabras. 죄도 하나님은 죄라고 하십니다. Los pecados de palabra también Dios ve, es un pecado grave. 나는 그게 특별히 잘못된 말인지 몰랐지만 하나님은 죄라고 정확히 판단하셔요. Aunque yo sabía que esta palabra era mala, pero Dios juzga, es un pecado. 같이 읽어볼까요? Ese versículo también leamos juntos, porque es necesario que todos los comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 한 명도 예외가 없습니다. No hay excepción. 우리가 모두 다 심판대 앞에 설 겁니다. Todos nosotros también saldremos ante el juicio de Dios. 같이 읽어볼까요? Ese versículo también leamos juntos. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. 이 땅에선 사람들이 많은 죄를 짓습니다. En este mundo todos los hombres cometen pecados, muchos pecados. 죄를 지었는데 특별한 징벌이 없거든요. Ya que aunque cometen pecado no le viene sentencia inmediatamente. 드러나는 죄보다 숨겨진 죄가 훨씬 많습니다. También hay muchos pecados ocultos que los pecados que pueden ver. 그렇게 해서 사람의 눈을 속이고 담대하게 죄를 지어요. Por eso nosotros engañando los ojos de las personas, nosotros cometemos pecados. 심지어 이 땅에서는 나쁜 짓 하는 사람이 더 잘 삽니다. Además en este mundo los malos viven mejor que los buenos. 그래서 어떤 사람들 하나님이 없다고 말해요. Pues algunos dicen que por eso no existe Dios. 어떻게 생각하십니까? Entonces, ¿cómo opináis? 하나님이 있으면 어떻게 이렇게 불공평할 수 있다? Si existe Dios verdaderamente, entonces ¿cómo pasar estas injusticias? 그렇게 주장하는 사람들이 있어요. Algunos insisten así, 하지만 진짜 심판은 죽음 이후에 있습니다. pero el juicio verdadero tendrán después de la muerte. 이 땅에서는 악인이 혹 잘 될 수도 있어요. Si en este mundo algunos malos tendrán la paz o prosperarán, 근데 어차피 이 땅은 잠깐입니다. pero este mundo es temporal. 하나님은 그 모든 것을 죽음 후에 더 갚으실 거예요. Dios después de la muerte juzgará y recompensará todas las cosas. 악한 사람들 지금 현재 심판 안 받기도 합니다. Los malvados en este mundo algunos no tienen ningún juicio. 그 악인들을 위해서라도 죽음 이후의 심판을 반드시 있어야 돼요. Sí, por causa de los malos también hay que existir el juicio justo. 같이 읽을까요? Este versículo también leamos juntos. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. 우리의 눈과 귀를 창조하신 분 하나님입니다. Dios creó nuestros ojos, nuestros oídos. 모든 것을 듣고 계시고 모든 것을 보고 계십니다. Escucha todas las cosas, también puede ver todas las cosas. 같이 읽겠습니다.
Este versículo leamos juntos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 모든 행위, 심지어 은밀한 죄도 하나님 다 아십니다. Toda obra, también algunos pecados ocultos, también Dios sabe, conoce. 이렇게 수없이 심판에 대한 내용이 있어요. En la Biblia muchas veces nos advierte el juicio de Dios. 같이 읽어볼까요? Ese versículo también leamos juntos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 하나님은 사람이 진리를 깨닫길 원하십니다. Dios quiere que todos los hombres entiendan la verdad. 이 성경이 진리입니다. Entonces la Biblia misma es la verdad. 하나님이 우리에게 알려주시고자 하는 진리가 이 성경 안에 기록되어 있어요. La verdad hay en la Biblia que Dios quiere enseñarnos. 어떻게 하면 구원받는지, ¿Cómo podemos ser salvos? 어떻게 심판을 피할 수 있는지 ¿Cómo podemos evitar el juicio de Dios? 성경에 기록이 되어 있습니다. Y la Biblia ya nos enseña. 바로 그것을 우리가 알고자 하는 겁니다. Entonces esta vez nosotros queremos saber esta verdad. 하나님도 그걸 알려주고 싶으신 거예요. También Dios quiere que nosotros conozcamos esta verdad. 그래서 심판에 대해서 강조하는 겁니다. Por eso Dios insiste en su juicio, 왜냐하면 심판을 모르는 자는 절대 이걸 알고자 하는 진리를 알고자 안 하는 거예요. ya que los que no conocen la existencia de Dios no quieren también saber, tampoco quieren saber esta verdad, este versículo. 하나님의 공의를 모르고는 하나님의 사랑을 깨달을 수 없습니다. No sabiendo la justicia de Dios, no pueden también entender el amor de Dios, 자기는 착각하는 거예요. ya que la gente malentiende. 나는 무조건 천국 갈 거야. Ah, yo 100% yo iré al cielo, 나 하나님 믿어. yo creo en Dios, 그건 구원이 아닙니다. pero no, esto no significa la salvación. 죄가 있는 사람은 지옥 가야 돼요. Los pecadores tienen que caer en el infierno. 그것이 하나님의 공의입니다. Es el juicio, esto es la justicia de Dios. 그래서 예수님도 회개하라고 외쳤습니다. Por eso Jesús también gritaba, arrepentíos. 먼저 자신의 죄를 아는 사람이 하나님 앞에 회개할 수 있는 기회가 있어요. Primero los que reconocen sus pecados pueden arrepentirse delante de Dios. 심판이 있는 걸 아는 사람이 하나님을 두려워합니다. Los que conocen el juicio de Dios también tienen miedo de Dios. 하나님 심판을 말씀하신 이유는 La razón por la que Dios nos advirtió su juicio 우리가 심판을 피하길 원하시기 때문입니다. es para que nosotros evitemos su juicio, su tribunal. 오늘 한번 우리는 생각해 봐야 됩니다. Entonces hoy tenemos que pensar. 내가 정말 하나님의 심판대 앞에서 어떤 사람인지, Entonces delante de Dios, delante del juicio de Dios, yo qué tipo de persona será. 내가 이 하나님의 심판대 앞에 정말 죄가 있는지 없는지, Si delante del juicio de Dios yo no tendré pecado o no, 내가 지옥 갈 사람인지 천국 갈 사람인지, yo puedo entrar en el cielo o yo tengo que caer en el infierno. 그걸 우리는 각자 생각해 봐야 돼요. Esto cada uno de nosotros tenemos que pensarlo, 하나님 우리의 마음을 보고 계실 겁니다. ya que Dios también está mirando nuestro corazón. 내일은 Entonces mañana 아주 중요한 내용을 할 겁니다. yo predicaré una cosa muy importante, un tema muy importante. 매일매일 더 중요해지고 있죠? Si cada día nosotros aprendemos el tema más importante, ¿no? Cada día. 하나님은 창조주이자 주권자입니다. Dios es el gobernador, también creador del mundo. 또한 우리의 심판자십니다. También es nuestro juez. 하나님은 그 심판을 우리가 그 심판을 피하기를 원하십니다. Dios quiere que nosotros evitemos su juicio. 내일은 그 심판을 피할 수 있는 방법을 배울 거예요. Mañana nosotros aprenderemos la manera que podamos evitar su juicio. 질문 있으시면 끝나고 하셔도 좋습니다. Si tengáis alguna duda, pregunta, después de la oración vamos a hablar. 기도하고 마치겠습니다. Entonces terminemos con oración. 공의로우신 하나님, Dios justo, 우리의 인생이 아주 짧음을 알고 있습니다. nosotros sabemos que nuestra vida es temporal y corta. 또한 하나님이 말씀하신 것처럼 우리가 죽음 이후에 심판이 있다는 걸 압니다. Como dijiste, nosotros ya sabemos que después de la muerte tendremos el juicio. 우리가 하나님 앞에 어떤 사람인지를 각자 잘 생각할 수 있도록 도와주시옵소서. Cada uno de nosotros queremos pensar profundamente qué tipo de persona soy yo delante de ti. 그리고 정말 구원의 길이 있다면 알게 도와주시옵소서. Si hay el camino de la vida, entonces enséñanos, por favor. 내일 이 시간 모두가 다시 참석하길 원합니다. Mañana, a esta hora, ni una persona parte en este seminario bíblico. 하나님 앞에 더욱
같이 모을 수 있게 해주시옵소서. Si con un corazón humilde, nosotros, ayúdanos para que nosotros nos juntemos con un corazón humilde. 모든 것은 하나님께 의지합니다. Nosotros encomendamos todas las cosas en tu mano. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. En el nombre de Jesús hemos orado. 아멘. Amén.